स्टार्ट। আমাদের সঙ্গে আরেকজন ফার্স্ট টাइम डोनर আছে दीपा दी। अरीफ भाई आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए ताकि हमारे दर्शकों को आप दिखे। দীপা দি আমাদের সিনক্লিয়ার্সে আমি যখন আজকে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করতে ঢুকেছি আমাকে দিদি বলছিলেন আমি কিন্তু আজকে রক্ত দেবই, আমি নাম দিয়েছি আমি রক্ত দেব। দিদি আপনার আজকে কেমন লাগছে? খুব 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 ভালো লাগছে। দিদির বাড়ি কোথায়? গাজলডোবা। দেখুন গাজলডোবার মতন জায়গার থেকে একজন এসে আমাদের এখানে রক্ত দিচ্ছেন। আমি গাজলডোবাবাসীর জন্য আপনার তরফ থেকে একটা বার্তা চাইব। আমিও চেষ্টা করব সেখানে যেন একটু ক্যাম্প করতে পারি। খুব আপনি প্রথমবার রক্ত দিয়ে আপনার কেমন লাগছে? খুব খুব হ্যাপি ফিল হচ্ছে। গ্রেট। দিদি আমাকে বলছিল যে এটা দিয়ে যদি আমি পয়সা না দিয়ে 3 জন মানুষের জীবন বাঁচাতে পারি এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে। দিদি আমাদের এর মধ্যে আরও যদি ক্যাম্প হয় আমরা নিশ্চয়ই চাইবো আপনি আমাদের সঙ্গে জুড়ুন। 3-3 मासे आप सबको हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हर 3-3 महीने में आप ज़रूर खून दिया कीजिए। हो सकता है हमारे काम के सिलसिले में हमें टाइम नहीं मिलता है, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिए हर 3-3 महीने में दी। अगर नहीं भी होता है साल में 2 बार। इससे क्या होता है हमारा खून ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, हमारा खून जो होता है उसका जमाट नहीं होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का चांसेस, जो खून देता है उसका हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाता है। सही है। और भाई ये तो हमारे आरिफ भाई है। आरिफ भाई जैसे ही मैंने बोला भाई खून चाहिए आज देना है, ब्लड डोनेशन करना है, बोला सर देंगे हम। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम 5-5 नए डोनर्स के साथ आज जुड़े हुए हैं यहाँ पे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।